kahimtang sa panahon latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may adlong Domingo, sir. Maayong adlong Domingo sab, Sir Ariel, ug sa tuwang mga sukintig paminaw. Mao ni ato ang latest weather update. Kining shoreline o panag-abot sa bugnaw nga masa sa hangin o amihan ug ang init nga masa sa hangin o easterlies may padayon nakaapekto diha sa may Palawan yun man diri sa Kabisayaan. Samtang ang amihan o northeast monsoon mao'y nakaapekto sa nabiling bahin sa Luzon. Ug sa ato ang monitoring wala gyud pud gipaabot nga LPA o bagyo nga posibleng makaapekto sa ato ang nasod. Mungsod sa 24 oras ang tibuok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, tungod aning shoreline makasinati ta aning marag-umon na kalangitan ug natay mga katag-katag nga hinay ngadto sa kasarangan ug na okasyon nga kusog na mga pag-ulan. Mong padayong mag bantay sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinati aning kusog ug magdugay na mga pag-ulan. Di pa nato kalimtan magdalatag payong panangga aning mga pag-ulan-ulan labi na karong buntag. Kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan wala tay gil warning apan tungod ning pagkusog sa amihan expected na to karong adlaw labi na ug mga adlaw sa adtong Lunes ang tibuok Kabisayan makasinati aning kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ug ang kadagatan kasarangan ug na okasyon nga baluron ang kahimtang. Do wala ra tay gil warning magpabiling magbinantayon magmampingon itong mga kaigsoong mananagat labi na nanagyan ng mga gagmayng sakyanang pandagat posibleng baluron ng kahimtang labi na kung matungnan usab aning mga offshore thunderstorms. Kahimtang sa tuwang hangin o kadagatan ang sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 5:48 sa hapon naglawmon nga 1.1 meter ug mo hunas sa alas 4:03 ugma sa buntag nga nagimabon nga negative 0.04 meter. Ato ang temperatura 25 to 30 degrees Celsius ug atong haring adlaw musubang ni karong alas 6:01 sa buntag. Ug manong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, is Joseph Merlas. Maayong buntag ug happy weekend. Salamat, Sir Joseph. Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Happy Sunday, sir. Okay, good morning. Inyo debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Domingo Action. Pebrero 23 tuig 2025. Ang Pag-asa Mactan naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.